बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिब्रान, आपने सही कहा है कि खान साहब की चेयरमैनशिप के बारे में, लेकिन देखो, मैं सबसे पहले इसकी इब्तिदा इस तरीके से करूँगा कि खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताला कल भी चेयरमैन ही रहेंगे। जिन हालात से मुझे ये मनसब सौंपा गया और बड़े अरसा के बाद आप फर्स्ट टाइम अपने चेयरमैन को सुन रहे हैं, मैं उसके एक नामिनी की हैसियत से आपके सामने मुखातिब हूँ। लेकिन एक बात का अर्ज आपको ज़रूर करता चलूँ कि ये इक़दाम हमें करना क्यों पड़ा और किन सर्कमस्टांसेस में हम इस बात पे मजबूर हो गए कि ऐसी स्टेप ली जाए कि पूरे पाकिस्तान का बिलवड लीडर उनसे कुछ अरसा के लिए साइड पर रह जाता है इस नाम से कि वो चेयरमैन PTI नहीं है कागज़ों में। उसकी रीज़न यही है कि जो स्ट्रगल बड़े अरसा से शुरू है हमारे ख़िलाफ़ और जिस तरीके से PTI और इसके वर्कर सपोर्टर को ज़ेर-ए-ताब लाया गया है, इसमें से एक ये भी था कि सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस का आ गया अगस्त में हुकूमत चेंज होने के बाद। उसके साथ साथ एक स्ट्रगल शुरू की गई कि PTI को या बैन किया जाए, इसकी लीडरशिप को रिमूव किया जाए या उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। खान साहब ने इसके स्ट्रगल के साथ साथ द फर्स्ट थिंग वाज कि इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस को एंटरटेन किया और उस रेफरेंस टाइम बार्ड था, वो एक बोगस किस्म का रेफरेंस था। उसको चलाते हुए इलेक्शन कमीशन इस बात की तरफ चला गया कि एक कंप्लेंट भी फाइल की जाए। उस कंप्लेंट की सज़ा की वजह से हमें क्या इक़दाम करना पड़ा कि हमारे जो इलेक्शन हो चुके थे उस इलेक्शन को पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है। ऑन एंड ऑफ 10 से लेकर 18 तक पॉलिटिकल पार्टीज दे मेक इट टू द पार्लियामेंट और उन 175 पार्टीज जो है वो 1960 के कानून के मुताबिक अपनी इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराती है और वहाँ जमा करती है। और हमने जो इलेक्शन किए थे और सबसे बेस्ट किए थे, इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ लगाया और एतराज़ ये लगाया कि ये इलेक्शन आपके आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं, उससे हम डिसएग्री करते हैं। लेकिन खान साहब ने आखिरी दिन चूँकि टाइम शॉर्ट था तो खान साहब ने अपनी चेयरमैनशिप की कुर्बानी दे दी इसलिए कि लोगों को PTI का जो आइडेंटिटी है और PTI का इलेक्शन सिंबल है बेट, वो बच जाए। इन सर्कमस्टांसेस में हमको ये स्टेप लेना पड़ा और ये इक़दाम करना पड़ा। खान साहब के खिलाफ 180 केसेस बनाए गए, वो सारे बोगस है। कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं रहा जहां खान साहब के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं हुआ। कोई ऐसा जुर्म नहीं रहा जिसको उस FIR में डाला नहीं गया। हर मरतबा जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे खिलाफ अगर केस चलता रहा तो वो घंटों के हिसाब से चलता रहा और जब हम दरख्वास्त देते रहें, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो या लगा नहीं, या लगा तो जजमेंट रिजर्व हुई, या ऑर्डर आया तो एडवर्स आया, जिसका आज हम मियाजा भुगत रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मियाँ साहब जिस वक्त वापस आए न उनकी सज़ा सस्पेंड हुई, उसके बावजूद वो बेल पे चले गए और 2 महीने से कम अरसा में जिस वक्त मियाँ साहब आए उनके सारे केसेस ख़त्म हुए और वो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसने सारे केसेस बनाए थे और वो सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने ये केसेस आए थे, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का वकील जब खड़ा हुआ तो उसने मैक्सिमम ये कहा कि मुझे फ़कत आधा घंटा चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि जो ट्रायल कई महीने चला हो, जिसकी कई बिलियंस वर्थ एलिगेशंस हो, वो 30 मिनट्स में कैसे कंक्लूड हो सकता है? और इवेंचुअली उसको ये कंसीडिंग स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हमारा केस तो मफरूज़े पे मबनी था और मियाँ साहब की इसी तरीके से एक्विटल हुई। लेकिन फिर भी मियाँ साहब को अगर आप सुनेंगे, सो ही इज़ अ बेटर एंग्री मैन। उसके जहन में अभी भी कहता है मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म होगी, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। उसके जहन में अब भी इंतकाम है। खान साहब के जहन में, खान साहब के दिल में, खान साहब की बातों में कोई इंतकाम नहीं। खान साहब से मैं जब भी मिलता हूँ तो उन्होंने मुझसे कभी भी नहीं पूछा कि मेरे केसेस कब होंगे, कब मैं निकलूंगा, कब जल्दी दूंगा। जब भी वो पूछते हैं तो वो पाकिस्तान के अवाम, इसके इकानमी और आप लोगों का पूछते हैं। अगर आप नवाज शरीफ की बेटी को भी सुने तो जब भी वो जिक्र करती है वो करती है अपने वालिद की। वो शायद एक वालिद की बेटी तो ज़रूर है, पर उसकी वालिद, उसकी आवाज़ में आपको कौम की बेटी नज़र नहीं आएगी।
اور اگر ایسی سیاستدان ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کی فلاح کا نہیں سوچ سکتے. میں آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوں تو یہ جمہوریت کی سب سے بڑی مثال ہے. خاص کر اوورسیز پاکستانی جو اس کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے ایک زندہ مثال ہے. آپ لوگ پراؤڈ ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ممکن ہے کہ ایک عام آرڈینری ورکر آ کر کے وہ چیئرمین پی ٹی آئی بن جاتا ہے. یہ شاید آپ نے امریکہ یو کے میں سنا ہوگا لیکن فرسٹ ٹائم آپ پاکستان میں سن رہے ہیں. یہاں ایک ایلیٹ کلاس نہ صرف ریسورسز پہ قابض ہوتے ہیں بل پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ پہ بھی قابض ہوتے ہیں. یہیں سے وہ اپنا سارا مندن چلاتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا اور یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے آن بہاف آف اور چلڈرن یہ اوبلیگیشن کہ ان کو بتائے. جس طرح امریکہ میں کہتے ہیں اینی ون کوڈ بی اینی تھنگ. سو یہی ہے. اور پی ٹی آئی نے خان صاحب نے جیل میں ہوتے ہوئے اس کی ابتدا کی ہے. ہماری دعا ہے کہ جلد سے جلد خان صاحب ہمارے درمیان ہوں. لیکن اس وقت جو ہم نے مینیفیسٹو بنایا آگے والے الیکشن کے لیے یہ 150 پیج اس پہ مبنی ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ڈسکلوز کریں گے. اس میں بہت سارے ریفارم لے کے آ رہے ہیں. جوڈیشری کے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں جس سے ہم ہو کے گزرے ہیں. پولیس میں ریفارمز لے کے آتے ہیں. آپ کی پراپرٹی کی سپورٹ کے لیے ہم ریفارمز لے کے آتے ہیں. اوورسیز کو مور اپرچونٹی دینے کے ریفارمز لے کے آتے ہیں. جوڈیشری کے لیے ججز کے تعین کار کے طریقے میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ریفارم لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہم کے ساتھ شیئر کریں گے. وقت زیادہ ہو گیا. میرے آپ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے خان صاحب جلد سے جلد باہر ہو اور آپ کے سامنے ہو. لیکن سب لوگوں سے ایک ہمارا عہد ہے. یاد رکھ لینا خان صاحب کی یہ آواز ہمیشہ رہے گی. ان کی آواز اپنے لیے نہیں انہوں نے اٹھائی. اگر اپنے لیے آواز اٹھانی تھی تو جس وقت یہ ڈیسیجن ہونا تھا کہ چیئرمین کو کس کو بنائے تو ایک آپشن آیا اپنی بیوی کو بنائے, دوسرے میں بہن کو بنائے, تیسرے نے کہا بیٹے کو بنائے. تو خان صاحب کی آواز یہ تھی کہ میں 27 سال سے اسٹرگل کر رہا ہوں انہی اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کر رہا ذات کے لیے, یہ میں پاکستانی عوام کے لیے کر رہا ہوں. میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پاکستان کی عوام کو کچھ ملے. میں ذاتی نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کا ایسا لیڈر ہو انشاءاللہ تعالی یاد رکھ لینا پاکستان ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ. ہم کسی سے انتقام نہیں لے رہے لیکن ہم نے ہر عدلیہ کے سامنے ایک پلی رکھی ہے کہ ہماری بھی رائٹ ہے, ہمیں بھی پروٹیکٹ کرے. سپریم کورٹ ہم جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ عدلیہ سے آپ ریٹرننگ افسران لے لیں. اگر ریٹرننگ افسران حکومت کے ہوں تو بڑا خدشہ ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوگی, اور اگر اس مرتبہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی تو بہت افسوس ہوگا. اس لیے آج سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ دونوں سے ہماری یہ استدعا تھی کہ اگر آروز تعینات ہونے ہیں تو وہ صرف اور صرف جوڈیشری سے ہو. مجھے امید ہے عدلیہ اگر جوڈیشری سے آروز کو نہیں لیتی سپریم کورٹ یہ ڈائریکشن ضرور دے گی کہ الیکشن بہرحال فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. پاکستان پائندہ.